हाय एवरीवन जय जगन्नाथ केमती अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भल थिबे। ए वीडियोटा जो चली दिन 11 रु 12 भितर मु शूट करती किंतु वॉइस ओवर करुच्ची राति 12टा पर कहीं आज दिन सारा एठी बहुत आवाज ते शब्द होची जे ना किछि करी होची ना वॉइस ओवर करी होची ना किछि करी होची। चलो आसंतो आज टॉपिक ऊपर को आसीबा। जो मैं बनाऊँगी गोटे ब्लाउज जी आज कस्टमर नहीं कि जीवे तो चली पूरा स्पीड रे ता सहित मुझे वीडियो भी बनवा आरंभ करी 2 मास भी हैनी चली धीरे धीरे शिखुची आपणकर भल पाइबा थिले मैं निश्चित ग्रो करी चलतु मो वीडियो जदि आपको भल लगुव मुझे आगरू कहीदे यदि भल लगुव प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आपणकर भल पाइबा मत देवे आ मो चैनल को बढ़ावाई सुजोग देवे। देखो आज हाउस वाइफ मान विषय में गोटे कथा कहि हाउस वाइफ माने बहुत शीघ्र डिमोटिवेट हो जाती। मु भी थी दिने मो प्रत्येक कथा को बहुत भावुली एते भावे भाभी 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 ने से काम को आरंभ भी करि पारेनी एते भावे जे आरंभ हवा पूर्वर ही मो ताको भाभी 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 बंद कर दिए मुझे कुछ करी ही पारे आमती करी सेमती करी सेमती करी या भाभी 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 भी सी कौ दिन माइंड रू वास जबे भी किसी करने चिंता करेंगे ना एक्शन तुरंत नेबे नहेले सी कचरा पेटी पलैज आप जो डस्टबिन नुहे ना से डस्टबिन में पलैज तो सबु बेले चिंता करंतु मु तो किसी कहारी खराब करिविनी ना खराब करुची कि ना बा मो द्वारा कहार क्षति होची कि जदि सेमती किसी काम कर स्टॉप करंतु बा जदि निजर डेवलपमेंट फैमिली रो डेवलपमेंट पाई काम करूचंती बा निजर इनकम सोर्स बढ़िया पाई काम कर तुरंत एक्शन नियंतु आ तुरंत कौनसी काम रे भी आपन को भल पैसा मिलबनी आपन को परिश्रम करिया निश्चित ताको मिनिमम 6 मास तो ताको टाइम देबा को होबो। जदि 6 मास टाइम निजको न देवे बिजनेस को न देवे बा निजको न देवे आपन को डेवलपमेंट केमती होबो बोली आपन भाभी परचंती। कौनसी जिंस जदि तुरंत होउची जल्दी शीघ्र होउची तानी सेटा उटे फ्रॉड बा सेटा बेसी दिन चलीबनी किंतु धीरे धीरे ग्रो होइतिबा जिंस ना देखिए लॉन्ग टर्म रे आपन को लाभ दे चलता है। तो आउ गोटे टॉपिक कहे आउ गोटे टॉपिक को आसुची मु आम घर मानक गोटे प्रॉब्लम कौन हो जानी मो एक्सपीरियंस रो कहूँ आम जो काम भी करने को आरंभ करवा ना आम घर मानक प्रथम आम मुरबी मैंने आमको अटके देवे कहीं अटकाती जानते से चाहती बहु मैंने केवल घर भीतर रही काम करतु घरे रोसई करतु गेस्ट मैंने आसले चर्चा करतु पिला कथा बुझुन तांको टाइम रे सब जिनस मिल जाऊ घर छाड़ी न जातु बहुत मु तो कहि 99% महिला मान सहित यही प्रोब्लेम अच्छी बट एसबू को न डरिकी बुझेकी कॉन्फिडेंस सहित सहित डील करतु कि ना मु कामटा करी मु सब बेले तो रोसई करि परिबिनी ना सब बेले रोसई करी सब बेले खाली घर कथा बुझती मो निज पाई केतेबेले समय बाहर बुझातु झगड़ा नुहे बुझातु आ साई पड़िशा लोक मैंने भी तो बहुत सुंदर भाव में बिहेव करती ना देखिए जदि सासू बहु भल से माने सपोर्टिव होते सासू सपोर्टिव होते तेने सासू को शिखेवा स्टार्ट करेंगे जदि बहु काम करूथबो ताने बहु को हाँ एते काम करूछ सेते काम करू तो सासू तते हेल्प करूनी सेपटे सासू जदि काम करे हाँ बहु बसिला बहु आनिकी कौन लाभ बहु बसची तमे काम कर माने एमती दुगला कथा सब दुगलापन तो बिल्कुल लोक मान कथार ना बिल्कुल पड़े आ घर कथा तो केबे बाहर साई पड़िशा को आपन कहारी को भी कहबेनी घर प्रॉब्लम केवल घर भितर बाहर को दिंतुनी कहीं ना तार ना फायदा लोक मैंने बहुत उठाती कली जुग टिके भी किसी आप बाहर मुहर बाहरी गला ता ऊपर देखिए केते इश्यू बनईदेवे केते कथा से गाई को कुकुर भी करदे पारे से
ଆଉ ନିଜକୁ ଟିକେ ନା ତେଜ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଜେ କଥାକୁ ସହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଜେ କଥାକୁ ଆପଣ ସହିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବେ। କେବେ ନା କେବେ ତ ମୁହଁ ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୁହଁ ଯଦି ଖୋଲିବେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବେ, ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କଥା, ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ବି ନା ଆପଣ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହରାଇ ବସିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ ତ ଆମେ ତ କାହାରି ଧାରିନୁ ନା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା ଦେବେ ଯେ ଜାବୁଡ଼ା ଗାଲରେ ବାଜିବନି। ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଲାଗିବ। ଏ ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ କଲ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ୱାହ, ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ସେଇମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ତ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ବିଷୟରେ ଗସିପ୍ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଦିନରେ 10ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନରେ 10ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିହେବ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେନି, କାହା ସହିତ ଗପିବେନି, ପୁରା ଫୋକସ୍ କାମ ଉପରେ। ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିବି, ପୁରା ଫିକ୍ସଡ୍। ହଁ, ହୁଏତ ମଝିରେ କେବେ କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ସେମିତି ଘରୋଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ପା ସେସବୁ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବେ ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ହେଇପାରିବ। ସମୟର ବଚତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଘରର କିଛି କାମ କରିନି। ଦିନ ସାରାର 1000 କାମ, ରୋଷେଇ ବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ମୋର ମେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନେକ କାମ, ରୋଷେଇ ଘର ସଫାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାପଟା ସଫା, ଚଉତା, ଗୋଟେ ଘରର କେତେ କାମ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ସିଲେଇ ବିଷୟରେ ବେଟର୍ କହିପାରିବି। ସିଲେଇ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ, ମୋର ତ ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ହିଁ ଆସେ, ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବେଶୀ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଅନ୍ତି ବି ନା, ତାହେଲେ 30 ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ 9000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନରେ 4-5ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି କିମ୍ବା 3ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଏଠୁ ଆମେ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରୁ। ହଁ, ଆମ ପଇସାଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆମେ କାମ କରିକି ଦେଇଦେଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସାଟା ପାଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ ଶେଷକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଘରର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେଉଛୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାର କରୁଛି, ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କ୍ଷୀର ଆସିବ, ଆଜି ଦହି ଆସିବ, ଆଜି ଅଟା ଆସିବ, ଆଜି ଆଳୁ ପିଆଜ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଏକା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଦୋକାନ ଜିନିଷ, ମୋର ଯେଉଁ ସିଲେଇ ସାମାନ, ମୋର ଦୋକାନରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ପରଚେଜ୍ କରେ। ମୁଁ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ବେକାର ନ ବସିକି, କାହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗସିପ୍ ନ କରିକି, ଟିଭି ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିକି ନିଜର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା, ଆ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ଗପିବା, ଥଟ୍ଟା ମଜା, ଏସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ମୂର୍ଖ, ସେଇ ସବୁର ଲକ୍ଷଣ, ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ବୁକ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମେମୋରି କେମିତି ସାର୍ପ ହେବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।